पार्वण पूजा चलचंचल जगतसिंहपुर जिलार अधिष्ठात्री देवी झंकड़वासिनी माँ सारला पीठ बाणीक्षेत्र झंकड़र अधिष्ठात्री देवी माँ सारला ठाकुराणी सार्वजनीन शारदीय पार्वण पूजा प्रस्तुति बैठक जिलार एडीएम संबित राउत सभापतित्व में अनुष्ठित होता। चलित वर्ष शारदीय पार्वण पूजारे 13,46,454 टंका व्ययर आर्थिक अटकल सर्वसम्मतिक्रमे गृहीत होइछि। यात्री मानक श्रृंखलित दर्शन, जानवाहन नियंत्रण, पानीय जल जोगाण, निरंतर विद्युत सेवा प्रदान, आशु चिकित्सा व्यवस्था एवं सेप्टेम्बर 24 तारिख मूलाष्टमी ठारू शुभारंभ होई अक्टोबर 10 तारिख गुरुवार महाष्टमी पर्यंत ए महत्वपूर्ण शारदीय पार्वण पूजा वैदिक विधि विधान मध्य पालन कराजिबाकू आलोचना होइतिला। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦୋଳ ମଣ୍ଡପର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନିମନ୍ତେ ବୈଠକରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଦୋଳ ବେଦୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ ହୁଏ ତେବେ ପାର୍ବଣ ପୂଜା, ଗାଡ଼ି ପୂଜା, କାଳିକା ନାଚ ହେବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା।